Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू के सेशन में फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस्तेफ़ादा हासिल हो रहा होगा इससे। और हम अभी जो है गज़ल हम जो शुरू करने जा रहे हैं, शायर का नाम मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन इससे पहले ये है कि हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर बटन दबाएं ताकि अगली हमारी पेशकश जो है बहुत जल्द ही आपके सामने पहुंच सके। तो आइए चलते हैं आज के सेशन में। गज़ल नंबर 2, इसके शायर हैं मीर दर्द। इसके शायर कौन है? मीर दर्द। पहली बात, शायरी में हमें कई अशार ऐसे भी मिल जाते हैं जिन्हें सुनकर हम सोच में पड़ जाते हैं कि शायर ने ये बात किससे कही है या किसके ताल्लुक से कही है। इश्क इलाही में कहे गए अशार को इश्क हकीकी का नाम दिया गया। देख रहे हैं आप, पहली बात के अंदर ये बताया जा रहा है कि अगर हम अल्लाह की याद में जो शेर कहते हैं, इश्क इलाही अल्लाह की मोहब्बत में हम जो शेर कहते हैं उसको क्या कहेंगे? इश्क हकीकी। उसको क्या नाम दिया गया? इश्क हकीकी। इसी तरह महबूब से ताल्लुक़ की बात इश्क मजाजी कहलाती है। अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से हम इश्क करते हैं, उसके ताल्लुक़ से अगर हम कोई अशार, कोई गज़ल, कोई नज़म, कोई कसीदा पढ़ते हैं तो ऐसी शायरी को क्या कहेंगे? इश्क मजाजी। तो इश्क हकीकी क्या हुआ? अल्लाह से मोहब्बत करना, उसकी शान में जो हमने अशार लिखे हैं उसको कहेंगे इश्क हकीकी। और महबूब के ताल्लुक़ से, महबूब से जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसकी शान में, उसकी तारीफ़ में हम जो अशार कहते हैं उसको कहते हैं इश्क मजाजी। बाज़ अशार दोनों मफ़ाहिमत को अदा करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो इश्क हकीकी और इश्क मजाजी के दोनों के बीच में जो अशार होते हैं वो ऐसा लगता है कि कभी हम अल्लाह के बारे में कह रहे हैं और कभी ऐसा लगता है कि अपने महबूब के बारे में कहते हैं। तो कुछ अशार ऐसे होते हैं जो दोनों मंजर को, दोनों चीज़ों को जो है वो दर्शाते हैं। तो इश्क हकीकी और इश्क मजाजी ऐसे अशार दोनों में भी होते हैं। बाद अशार दोनों में मफ़ाहिमत अदा करते हैं। ये सूफियाना शायरी का तर्ज इजहार है। तो सूफियाना शायरी होती है उसके अंदर ऐसी बातें होती है। तौसूफ का मकसद देखिए, तौसूफ का मकसद है खुदा और बंदे के ताल्लुक को मजबूत करना। तौसूफ का मकसद क्या है? खुदा और बंदे का जो ताल्लुक है उसको मजबूत करना। ये हमारी सूफियाना शायरी की बहुत बड़ी जो है वो मिसाल है कि हम क्या करते हैं, खुदा और बंदे के बीच को मजबूत का जो इजहार होता है वो सूफियाना शायरी के अंदर होता है। मीर दर्द के अक्सर अशार तौसूफ के रंग में ही डूबे हुए होते हैं। मीर दर्द से पहचान हम कराएंगे पहले आपकी। मीर दर्द का नाम सैयद ख्वाजा था, ख्वाजा मीर था। वो 1721 में दिल्ली में पैदा हुए। उनकी परवरिश मजहबी माहौल में हुई थी। दर्द ने अरबी व फारसी की तालीम हासिल की। वो जवानी ही में दरवेशी इख्तियार कर चुके थे। हालांकि मीर दर्द चाहते तो बहुत अच्छी जो है वो शाहाना ज़िंदगी काट सकते थे, लेकिन जवानी में ही उन्होंने जो है वो दुर्वेशाना, फ़कीराना ज़िंदगी इख्तियार की। उन्होंने फ़िक्र व ख़याल और सीरत व अमल के एतबार से उनकी ज़िंदगी पाकीज़गी की मिसाल थी। सूफियाना शायरी में दर्द का एक मुमताज़ मकाम हासिल है उर्दू शायरी के अंदर। उनके उर्दू दीवान में तकरीबन 1500 अशार मिलते हैं। उन्होंने देखिए जो अशार लिखे तकरीबन उनकी तादाद 1500 के करीब में है। दर्द की जो है शायरी, इनके कलाम में सादगी और रवानी के साथ पाकीज़गी भी पाई जाती है। 1785 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। तो मीर दर्द ने काफ़ी बड़ी बड़ी शायरी अच्छे अच्छे मौक़ों के लिए जो है वो की है। इश्क हकीकी और इश्क मजाजी के ऊपर कई इन्होंने गज़लें वगैरह लिखी हुई हैं। आप इनका दीवान उठाकर पढ़ सकते हैं जो कि 1500 अशार के ऊपर मुश्तमिल है। आइए हम चलते हैं दर्द की गज़ल नंबर 2 की तरफ।
دیکھیے میں اس کو تھوڑا ترنم سے گانے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ اس کو ذرا سماعت فرمائیں, امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی. عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے, عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے, پر یہ لذت تو وہ ہے جی جسے پاتا ہے, پر یہ لذت تو وہ ہے جی جسے پاتا ہے. عشق ہر چند میری کب تک میں بکوں تیری بلا سنتی ہے, کب تک میں بکوں تیری بلا سنتی ہے, باتیں لوگوں کی جو کچھ دل مجھے سنواتا ہے, باتیں لوگوں کی جو کچھ دل مجھے سنواتا ہے. عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے. ہم نشیں پوچھنا اس شوق کی خوبی مجھ سے, ہم نشیں پوچھنا اس شوق کی خوبی مجھ سے, کیا کہوں تجھ سے غرض جی کو میرے بھاتا ہے, کیا کہوں تجھ سے غرض جی کو میرے بھاتا ہے. عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے. بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سلجھی ہم سے, بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سلجھی ہم سے, آپ خوش ہوئے ہیں پھر آپ ہی گھبراتا ہے, آپ خوش ہوئے ہیں پھر آپ ہی گھبراتا ہے. عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے. جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں, جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں, دل دشمن یہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے, دل دشمن یہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے. جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں, جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں, دل دشمن یہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے. عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے. درد کی قدر میرے یار سمجھنا واللہ, درد کی قدر میرے یار سمجھنا واللہ, ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے, ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے. عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے, پر یہ لذت تو وہ ہے جی جسے پاتا ہے. عشق ہر
चंद मेरी। नाज़रीन, आप प्यारे बच्चों लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे। हालांकि मेरी आवाज़ इतनी कोई अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने इसको पढ़ने की जसारत की है। उम्मीद करता हूँ कि गज़ल का मफ़हूम बहुत अच्छी तरह से आपके जहन में आ गया होगा। आइए हम चलते हैं। मीर दर्द जो है वो क्या कहना चाहते हैं अपने महबूब से, क्या कहते हैं। देखिए पहले ही शेर में क्या कहा है, बड़ा अच्छा अंदाज में उन्होंने बयान किया, बहुत ही अच्छी मंजर कशी करने की कोशिश की है। दर्द कहते हैं, इश्क हर चंद मेरी जान सदा खाता है, इश्क हर चंद मेरी जान सदा खाता है, पर ये लज्जत तो वो है जी ही जिसे पाता है। बहुत खूब, बहुत खूब। शायर कहता है कि जब से ए महबूब मैंने तुझसे इश्क किया है, तुझसे मैंने मोहब्बत की है, मेरी जान पर बनाई, परेशान कर दिया तेरी याद ने। मैं तकलीफ में आ गया, हर वक्त मैं परेशानी में रहता हूँ, हर वक्त मैं तेरे बारे में सोचता रहता हूँ। इश्क हर चंद हर लम्हा, हर वक्त, हर हाल में मेरी जान सदा खाता है, हमेशा मेरी जान पर बनी रहती है, हमेशा मैं तेरे बारे में सोचता रहता हूँ। मगर जितना मैं सोचता हूँ उतनी ही लज्जत मेरे दिल को हासिल होती है, पर ये लज्जत तो वो है जी ही जिसे पाता है। जी से मुराद क्या है बच्चों? जी से मुराद है दिल। मोहब्बत का ताल्लुक किससे होता है? मोहब्बत का ताल्लुक दिल से होता है। जब भी शायर अपने महबूब के बारे में सोचता है तो उसके दिल में उतनी ही उमंग पैदा होती है। हालांकि उसको तकलीफ बड़ी होती है, हर वक्त वो परेशान रहता है, लेकिन ये सारी परेशानी एक तरफ तो उसकी याद एक तरफ, पर ये लज्जत तो वो है, लज्जत यानी वो मज़ा। ये मज़ा तो वही है जो जाने इश्क जो करता है उसी को पता है। अल्लाह से मोहब्बत करना, हम तो सिर्फ छोटी मोटी दुआ कर लेते हैं और हट जाते हैं वहाँ से नमाज के बाद, लेकिन जो वाकई में जो अल्लाह से लौ लगाए बैठते हैं, तो अल्लाह से लौ लगाना जो इश्क है बच्चों, इश्क हकीकी, उन्हीं को मालूम है जो उससे जो लज्जत उनसे मिलती है। तो शायर आप देख रहे हैं तौसूफ का इजहार भी करता है शायर कहीं कहीं पर। तो तौसूफ यानी खुदा और बंदे के दरमियान का जो फासला है उसको कम करना। फासला कब कम होता है? जब इश्क होता है, जब प्यार होता है, मोहब्बत होती है। आप किसी से मोहब्बत करते हैं दुनिया में तो देखिए फासले कम होने लगते हैं। तो अल्लाह से भी जब हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो अल्लाह और हमारे दरमियान क्या होता है? फासला कम होने लगता है। अल्लाह अपने बंदे की बात को सुनने लगता है। तो यहाँ पर इश्क मजाजी को पेश कर रहे हैं मीर दर्द। कहते हैं, इश्क हर चंद मेरी जान सदा खाता है, पर ये लज्जत तो वो है जी ही जिसे पाता है। यानी कि जो भी तकलीफ़ें होती है प्यार और इश्क और मोहब्बत के अंदर, वो उसका मज़ा तो सिर्फ वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, वो तो दिल के अंदर जो एहसास होता है वही उसकी लज्जत, उसका मज़ा ले सकते हैं जो ये करते हैं। आह कब तक मैं बकूं तेरी बला सुनती है, आह मैं कब तक बकूं, आह यानी मैं अपनी दुख और तकलीफ़ें मैं कब तक तेरे सामने पेश करूं, तेरी बला सुनती है, तेरी बला सुनती है। मुराद तू नहीं सुनती, तू नहीं सुनता मेरी बात। हमेशा आह व बका, हम बकते रहते हैं, अपनी तकलीफ़ें बर्दाश्त बयान करते रहते हैं, मगर तेरी बला सुनती है, मतलब तू नहीं सुनता उसको, या तू नहीं सुनती बातें लोगों की, जो कुछ दिल मुझे सुनवाता है। तुम्हारे और मेरे ताल्लुक़ से जो लोग बात कहते हैं वो मैं सुनता हूँ, वो तुम नहीं सुनती हो। उसका वो क्या है बर्दाश्त करना है, वो मैं बर्दाश्त करता हूँ। बातें लोगों की, जो कुछ दिल मुझे सुनवाता है ना। लोग क्या करते हैं बच्चों, अगर कोई किसी के इश्क और मोहब्बत में गिरफ्तार होता है तो लोग उसको मजनून कहते हैं। तो मैं तुम्हारे ताल्लुक़ से क्या क्या मुझे सुनना पड़ता है, मगर तुम्हारे दिल पर इसका कुछ भी असर नहीं होता। हम नशी मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे हमदम, हम नशी पूछना इस शौक़ की खूबी मुझसे। ये जो मैंने शौक़ पाला है इसकी क्या खूबी है, इसका क्या ताल्लुक़ है, इसका क्या लज्जत है, इसकी मज़ा क्या है, तुम मुझसे मत पूछो। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे जान नशीनों, ऐ मेरे नशीनों, हम नशीनों, ना पूछो, मैं नहीं बता सकता तुमको। क्या कहूँ तुझसे गर्ज जी को मेरे भाता है, बस मेरे दिल ने चाहा इसलिए मैं उसको चाहता हूँ।
اگر تم مجھے لفظوں میں اس کو پوچھنے کی کوشش کرو گے کہ بھئی عشق کیا ہے تو میں تم کو نہیں بتا سکتا. میرے دوستو، ہم نشی یعنی میرے دوستو، پوچھنا اس شوق کی خوبی مجھ سے، اس شوق کی، اس عشق کی کیا خوبی ہے تم مجھ سے مت پوچھو. کیا کہوں تجھ سے، غرض جی کو میرے بھاتا ہے، بس مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے میرے دل کو بہت بھاتا ہے، اس لیے میں یہ کرتا ہوں. بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سلجھی ہم سے، ہمارے دل کا جو مسئلہ ہے ہم نے خود نہیں سلجھا سکے اس کو. کون سا مسئلہ ہے شاعر کے پاس؟ اپنے محبوب سے عشق کا مسئلہ ہے، اور کیا ہے. بات کچھ دل کی ہمارے نہ تو سلجھی ہم سے، آپ خوش ہوئے ہیں پھر آپ گھبراتا ہے. دیکھیے کتنا زبردست منظر، کتنی اچھی منظر کشی کرتے ہیں یہاں پر میر درد. کیا کہتے ہیں؟ ہمارے دل کا حال مت پوچھو، جب سے ہم نے محبت کی ہے بس مسئلہ ہی مسئلہ ہے ہمارے ساتھ میں. کبھی خوش دل کبھی خوش ہو جاتا ہے، کبھی خود ہی گھبراتا ہے. عشق میں ایسے دورے پڑتے ہیں بچوں، کبھی کسی بات اپنے محبوب کی بات یاد آتی ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ڈر آتا ہے تو گھبرا جاتا ہے. تو شاعر نیچے کی لائن میں یہی کہہ رہا ہے، کیا کہوں تجھ سے غرض جی آپ خوش ہوئے ہیں پھر آپ ہی گھبراتا ہے. خود ہی خوش ہوتا ہے، خود ہی گھبراتا ہے. مجنوں کیا ہے؟ خود ہی ہنستا ہے، خود ہی جو ہے وہ ناراض ہوتا رہتا ہے. لوگ اس منظر کو دیکھتے رہتے ہیں. جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں، کوچا جہاں اس کا محبوب رہتا ہے، اس کا جو گھر ہے، وہاں سے شاعر کہتا ہے کہ جس وقت میں یہ مضبوط ارادہ کر کے جاتا ہوں کہ آج کے بعد میں تیرے کوچے پہ نہیں آؤں گا. جی کڑا کر کے مضبوط کر کے، جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں، تلے دشمن یہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، مضبوط تو ارادہ کرتا ہے کہ نہیں آج کے بعد تمہاری سیڑھیوں پہ قدم نہیں رکھوں گا، نہیں آؤں گا، میں آج کے بعد بالکل نہیں آؤں گا، تیری گلیوں میں نہ رکھیں گے قدم آج کے بعد. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنا مضبوط ارادہ کر کے شاعر وہاں سے نکلتا ہے. لیکن جیسے ہی گھر پہنچتا ہے پھر اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. دل دشمن، دل جو اس کا دشمن بنا ہوا ہے، اس کے محبوب کی مورت اس کے دل میں ہے. دل دشمن یہ مجھے گھیر کے پھر تیرے پاس لاتا ہے. پھر من بدل جاتا ہے وہاں جانے کے بعد کہ اب واپس چلا جائے ادھر. مضبوط ارادہ کر کے تو نکل رہا ہے وہاں سے کہ آج کے بعد نہیں آؤں گا. جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں، دل دشمن یہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے. پھر واپس میں تیری گلیوں میں، تیرے کوچے میں واپس آ جاتا ہوں، دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہوں. مقطع کا شعر ہے، درد کی قدر میرے یار سمجھنا واللہ. درد یعنی کون؟ میر درد. اپنے آپ کو شاعر یہاں پر پیش کر رہا ہے کہ اے اللہ درد کی کیا حال ہے تو سمجھنا. میرے دوست، میرے دل کی حال کو سمجھنا یہاں پر کیا ہے. درد کی قدر میرے یار سمجھنا واللہ، ایسا آزاد تیرے داموں میں یوں آتا ہے. ایسا آزاد تیرے داموں میں، مطلب میں تو ایک آزاد پنچھی ہوں، لیکن پھر بھی میں تیرے عشق میں کیا ہو جاتا ہوں؟ پھنس جاتا ہوں، میں قید ہو جاتا ہوں. واپس میں تیرے کوچے کی طرف آتا ہوں. کتنا زبردست بات یہاں پر، کتنی زبردست بات کہتے ہیں درد یہاں پر. درد کی قدر میرے یار سمجھنا واللہ، ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے. پھر میں پھنس کر تیرے در کی طرف میں پھر سے جو ہے وہ آ جاتا ہوں. تو عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، پر یہ لذت تو وہ ہے جی جسے پاتا ہے. کب تک میں بکوں تیری بلا سنتی ہے، باتیں لوگوں کی جو کچھ دل مجھے سنواتا ہے. تو یہ تھے اردو کی بہت ہی جانی پہچانی جو ہستی تھی خواجہ میر درد. انہوں نے غزل پیش کی. امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو یہ غزل اچھی طرح سے سمجھ میں آئی ہوگی. اور اسی کے ساتھ ابھی ہم اس کے الفاظ معنی کو بھی دیکھتے ہیں. الفاظ معنی دیکھیے اس کے. الفاظ معنی میں ہر چند جو لفظ آیا پہلے، ہر چند کے معنی ہوتے ہیں ہر حال میں، ہر وقت میں. جان کھانا یعنی کہ تکلیف دینا یا پریشان ہونا. تیری بلا سنتی ہے، مراد تو نہیں سنتی یا تو نہیں سنتا. واللہ یعنی اللہ کی قسم، واللہ یعنی اللہ کی قسم. دام میں لانا، پھنسا دینا، پھنس جانا. تو یہ اس کے الفاظ معنی بھی تھے. تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ ہماری اردو غزل یہاں پر ختم ہو جاتی ہے.
اور انشاءاللہ ہم بہت جلد اردو کے دوسرے سیشن میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، آپ کے سامنے روبرو ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم، خدا حافظ.